Okay guys, so for today's video ay naghahanda na sila guys sa mga pagkain nila. Ito ang daming mangga. Ayan guys. Ano? Guys! Oh, guys. Hi guys! My life! Ayan guys. Hi guys! Video mo naman dito na tayo. Ayan, nag-ihaw na guys. Ayan, nag-ihaw na si Bayaw. Ayan, daming talong. Ayan sila sa talong. Ayan guys, tilapia. Ayan, miyag dami o. Hanta ka miyag damiran. At Bagak Bataan, Salman Beach Resort. Ano to, Uncle? Ay. Salama Beach. Oh, Salama Beach pala ito guys, sa may Bataan. Sulaiman family at Salaman. Ayan. Anis. Ito si Wawi. Wawi! Oh. Si boss! Ayan guys, sa miyag dami o. Hanta ka miyag damiran. Kaya